ଧର ମହାନ୍ତି हाँ ना ମୁରଲୀଧର ମହାନ୍ତି घर ଘର ମାଣିମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। माने आपण रिहाबिलिटेशन स्कीम रो आपण वंचित थे आपण बापा ना कोन हेमंत कुमार महाନ୍ତି को डिपार्टमेंट चाकरी करते हाबिलदार मेजर ଥିଲେ को जिला ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିଲେ। केबे मृत्यु घटला ମୃତ୍ୟୁ 23/6/2020ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇକି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ କହିଲା ଯେ ଆମକୁ 2020 ଯାକେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲା। एमती केते संख्या आपण भले केते जण ଆମ ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, 500-700 ଭଳିଆ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। आज आज ये घटना नहीं अपन डीजी ऑफिस निराश होला पर तापर कोन ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ଆଉ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛୁ। निराश हे जेंती ନିରାଶ ଆମେ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। परिवार केम चलती ପରିବାର ସେମିତି ମଜୁରୀ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛି, ପେଟ कोन ବସୁଛୁ। निवेदन रहबे सरकार पाखे ନିବେଦନକୁ ଏତିକି ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ଚାକିରି କିଛି ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଉପକୃତ ହେବୁ। कोन परिचय रहबे ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କର, ଘର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନ୍ନପୁର, ଗନ୍ଦିଆ ଥାନା। माने जो सरकार को रिहाबिलिटेशन ଆମର स्कीम रे आपण वंचित होइछन केते जण आपण आज आथिले ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ 5 ଜଣ ଆସିଛୁ। 5 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଆହୁରି ପିଲା ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେନି। माने कोन हेछि घटना ତାଙ୍କର ହେଇଛି 2020 ଯାକେ ସବୁ ଦେଲେ ଚାକିରି ସରକାର। ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ତାକୁ। ଏ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 20 ଯାକେ ସବୁ ଦେଲା ଚାକିରି। माने 2020 20 ଯାକେ ପୁରା ଚାକିରି माने जो ସମସ୍ତଙ୍କୁ। मानकर परिवार लोक सरकार ହଁ, चाकरी करते 1990 टू 20 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଥ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପରିବାର ଚାକିରି କରିବେ। 20 ପରଠାରୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ये गोटे पात्रंत नीति होला बेला ये तो आमर बीजेपी सरकार आसिला पर एमतिया कला आमे भाविथिलु आम आसिला बीजेपी सरकार करिवो आम पई किछि गोटे भलो आनिबो आउ देखिला बेलू से किछि आम पई किछि कलानी। केबेठू आपण ए नै काहाकू जणै आमे जाइथिलु प्रथम एसपी ऑफिस जाइथिलु। एसपी साहब को देखा करथिलु। साहेब कहिथिले तुमे पकाओ। आमे पकेला परे आमर से पॉइंटेबल गोटे आनले जोटा कि 1990 रूल अनुसार गोटे पॉइंटेबल कले। पॉइंटेबल आमको इलिजिबल कलेनी। से आमको 11 पॉइंट देले। 11 पॉइंट देला परे आमे डिस्क्वालीफाई करदेले। हेटू आमे जाई आस्तिलु डीजीपी ऑफिस की। डीजी ऑफिस सार को कहिलु। डीजी ऑफिस कहले कि आमर जहाँ सरकार नियम अच्छी आमे सेही रूल्स को आमे मानिकी चलिबु। आमे तुमको देई परिबु नाही चाकरी, तुमे केस करि पारो। आज पुणे आज काहा भेटले आज आस्तिलु मुख्यमंत्री को ये करिया पे सीएम को दरखास्त दवा पे कि आमर आम कथा शुणा जाऊ। देले आमे देकी आसीजु, रिवेंस देके ग्रीवांस देकी आसचु। निवेदन कोन रहू निवेदन करुचु कि 20 जाके जो रूल्सटा लागू करिसंती सेटा हमको 2025 जाए 25 रे रूलटा जदि आनिले हमको 25 जाए हमको चाकरीटा दिया जाऊ। 25 रे जाए पूरा क्लियर करंतु। आपण बापा को डिपार्टमेंट चाकरी मो बापा पुलिस रे हाविलदार थिले डिपार्टमेंट रे ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट बापा ना थिला विपिन बिहारी कर। केते मसे डेट हितला बापा 2023 मसीह 4/4/2023 रे तांकर डेथ हेतिला। ऑन ड्यूटी रे थिले आसुथिले तांकर एसपी ऑफिस रु डाक देकी फेरुवा समय एक बाइक आसी मुहांमुही धक्का करी दुर्घटना ऑन ड्यूटी ड्रेस उपरे थिले आसी गाड़ी बाड़े सेठी देहांत हो जाइतिला।